ചവറ നിയോജക മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് നേതൃയോഗം നടത്തി. AICC സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ VK അറിവഴകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചവറ നിയോജക മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് നേതൃയോഗം നടത്തി. ചവറ കോൺഗ്രസ് ഭവനിൽ നടന്ന നേതൃയോഗം AICC സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ VK അറിവഴകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരളത്തെ തിരിപ്പി കട്ട മുടിയാതെ നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവര മുടിയാതെ മുടിയോ அந்த ஆத்மவிசுவாசத்தோடு நீங்க எல்லாம் இங்க இருந்து முன்னோட்டு போகணும்னு சொல்லி மண்டல் பிரசிடென்ட்ஸும் வந்திருக்க வார்டு பிரசிடென்ட்டும் உங்களுடைய ரிப்போர்ட் உண்மையா என்ன பண்ணீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு ரிப்போர்ட் கொடுக்காதீங்க. எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னா இல்லன்னு சொல்லணும். அதுக்கு பரிகாரம் காண்றதுக்கு தான் நாங்க வந்திருக்கோம். எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம தலையிலேயே நம்ம மண்ணவாரி போட்டுக்க கூடாது. ஏதேனும் பிரச்சனைகள் உண்டு சொல்லுங்க. AICC செக்ரட்டரியா, KPCCயா, நம்ம DCCயா என்ன எங்களால சால்வ் பண்ண முடியுமோ உடனே அதை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம்னு சொல்லி വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് മേച്ചേരി ഗിരീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. DCC പ്രസിഡന്റ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്, DCC വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അരുൺ രാജ്, കോലത്ത് വേണുഗോപാൽ, UDF ചെയർമാൻ P ജെർമിയാസ്, KPCC സെക്രട്ടറി ചക്കനാൽ സനൽകുമാർ, സന്തോഷ് തുപ്പാശ്ശേരി, പ്രഭാനിൽ, അനിൽ, ജയപ്രകാശ്, സുരേഷ് കുമാർ, പൊന്മന നിശാന്ത്, കിഷോർ അമ്പലക്കര തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ചവറ.